viendo este debate que tiene otra vez Piers Morgan entre dos magas aparentemente cristianos de la derecha, extremistas, cristianos nacionalistas, les dicen, se enfrentan contra un cristiano progresista, en este caso un católico. La tipa de la derecha se la pasa haciendo caras, como burlándose de lo que dice el cristiano progresista católico, que se llama John, y el tipo de que está a la derecha de Piers Morgan, o sea, a la izquierda de John, el de barba, el que se está riendo. Bueno, lo estoy viendo en otra pantalla, se está riendo, pero se la pasa burlándose y dándole nombres a John. Se llama Andrew, por cierto. Según él es cristiano y se la pasa burlándose, dándole nombres a John, el cristiano progresista. Voy a poner el video ahora. Values are reflected in how the MAGA movement operates or how Andrew handled himself in that conversation. He got visibly Christian or not? And what are your thoughts on Andrew Wilson after watching this? Drop your answers down in the comments. I'm really curious to know what you think. And if you want to watch the full debate, you can check it out on Piers Morgan Uncensored's channel. All right, let's get into it. All right. But Trump has gone out there on the attack, as he often does, and said, this is an attack on Christians. What do you feel? Well, I mean, Trump is just following the trends. We remember what happened with Charlie Kirk when progressives tried to paint him as some right-wing graper. Turns out that was all complete and total lies. They were doing damage control. They tried to paint him out to be a right-winger, clear up until it became irrefutable that he was not anymore. And then they just changed the narrative again. So Trump is just following the trends. It is the case that Christians are persecuted in the United States, have been for a long time. And they're going to continue to be. That's kind of our cross to bear. We were told that was going to be the case. In fact, that's part of what being a Christian is. As to Trump following the trends and making the assumption, do I kind of agree that you should have caution on these things? I do, but I can completely understand why it would be that he would have that reaction. John Fugelsang, Benny Johnson posted about this attack on the church in Michigan. If a mosque was shot up every month, it would be a crisis for Muslims. If a synagogue was shot up every month, it would be a crisis for Jews. If a temple was shot up every month, it would be a crisis for Hindus. Christians, this is happening to us. Christianity is under attack. It's time to get serious about it. What's your response to that? Según lo que defiende el mentado Andrew, que está a la derecha de Piers Morgan es el más mayor de la izquierda, enseguida está Andrew, después John y al final la morra esa, que no sé cómo se llama. Según ellos lo que están discutiendo es que los MAGA dicen que el cristianismo ha sido atacado durante estos años, durante los últimos años, décadas quizás, según ellos, haciéndose las víctimas, sintiéndose que son, cuando en realidad en Estados Unidos, según lo que yo recuerdo, el 66% de la población son cristianos. No sé si ahí incluyen los católicos, posiblemente sí, posiblemente no. Pero recordemos que aquí en Estados Unidos hay una enorme cantidad de gente que es atea. Y en realidad las otras religiones son las minorías. Estamos hablando de otras religiones, pues como los hindúes, como los, ¿cómo se llaman las otras? Musulmanes y otras, pues son minoría. Y la mayoría, que es más del 66%, se sienten atacados. Eso es completamente ridículo que alguien lo piense así. Y eso es lo que vienen a discutir, la morrilla esa de la derecha y el de barba que se llama Andrew, que se la pasa llamándole e insultando a John, que es el centro derecha, está al centro hacia la derecha, que es un cristiano católico progresista.
Keep hoping that one of these preventable attacks will inspire our Christian friends on the right to want to make it a little bit harder for unstable white men to easily get weapons that are designed to kill lots of people really fast. I really hoped after the awful murder of Mr. Kirk that some of our friends on the right would agree that maybe it's far too easy for unstable 20-something males to get their hands on hardware and pop off and murder people at a political rally. He was The using an reality antique is rifle, that- dude. He was using, hang on, he was using an antique Yeah, I know. rifle. I know. An It didn't antique belong to bolt him. action. It was what unsecured. legislation? I didn't what interrupt you once, my legislation- friend. I yeah, but didn't what interrupt legislation you do you one think? time. What legislation do you think would have even been passed Keeping, that would have if prevented his that? grandfather had been obliged to keep, if his grandfather had guns secured at home, that shooting wouldn't have happened, and the Sandy Hook shooting would not have happened. You if the can't mother had even been demonstrate obliged. that's true. Lo que dice, lo que empieza diciendo el Andrew, el tipo de barba, es que los demócratas empezaron a tratar de culpar a los de derecha, a los magas, que ellos habían asesinado al señor Kirk, a Charlie Kirk, y que supuestamente no era de derecha, y que después surgió que no era de derecha, que no estaba registrado como votante de derecha, y que supuestamente los demócratas tuvieron que cambiar la narrativa. Lo que no está diciendo es que la persona, el muchacho que mató al señor Kirk, no estaba registrado para votar, pero él venía de una familia de seguidores de Donald Trump, familia de cristianos nacionalistas. Y ellos trataron de decir que este muchacho había sido ¿cómo se dice? Que había sido pues adoctrinado por la izquierda, cuando en realidad él nunca ha pertenecido a la izquierda, tampoco es maga aparentemente, pero sí es de extrema derecha, porque se ha descubierto que él sigue a un tipo que se llama Nick Fuentes, y Nick Fuentes es un extremista de derecha, que inclusive pues se han visto videos en que él no estaba de acuerdo con el señor Nick Fuentes. Y utilizando esa cuestión, pues ataca y dice que los demócratas pues contamos mentiras, pero eso no es verdad. Nunca se dijo que este muchacho haya sido de derecha en sí. Lo que se dijo es que venía de una familia, de un grupo de derecha. Y eso es verdad. Eso nunca se ha podido desmentir. Su familia, sus papás, sus mamás, sus abuelos, siempre han sido de derecha, son de Iowa. La gente que conoce Iowa sabe que el estado de Iowa siempre ha sido en el estado de derecha. Sí, obvio que va a haber demócratas, en todos los estados hay demócratas, pero hay estados rojos y estados azules, demócratas y republicanos de acuerdo a sus mayorías. Y lo lamentable de este tipo, lo que da cringe, por no encontrar otra palabra, para no decir coraje, es que cuando él habla, nadie lo interrumpe, pero al momento en que John empieza a hablar, lo empieza a interrumpir. Inclusive cuando John le dice que ahorita en estos momentos ha sido un tiempo en que todo se ha rebasado, inclusive niños menores de 19 años, es más, niños entre 1 y 19 años, jóvenes, por primera vez en la historia, los asesinatos han rebasado a otro tipo de eventos, cuando antes la mayoría de la gente se moría, bueno, jóvenes se morían en accidentes de autos, por enfermedades, y ahora ya no, ahora son asesinados, y son asesinados por armas, y en muchos casos por armas largas. Y él dice que pues se tiene que legislar acerca de ello. Hay que buscar la forma de evitar que gente que tenga problemas emocionales tengan acceso a esas armas. Y lo que dice el Andrew dice, oh, ¿y qué quieres que hagamos? Si el tipo ese, el que mató a Charlie Kirk, lo mató con un rifle antiguo.
Dice, bueno, si hubiese leyes en ese estado donde se penalice a la persona que compró ese rifle, como en este caso el abuelo, si se le dice, si no guardas en un lugar seguro esta arma, tú vas a pagar por ello. Como sucede en California. En California usted compra un arma, usted es responsable del uso de esa arma. Tiene que comprar candados, tiene que tener un sistema de seguridad donde menores de edad no tengan acceso. Nadie puede tener acceso a esas armas si no tienen el entrenamiento, si no han pasado un examen, o un background para poder usar esas armas. Bueno, sigamos con el video. Oh, you know, the kid has the safe code. You're Like, not don't letting know. me finish, You and have you've no interrupted clue. me twice now. Piers, the deal is right-wing Oh, man, how long Christianity you in gonna America filibuster? has been suckered, and you're really gonna... I'm gonna answer Piers's question, my friend. I didn't interrupt you. Sí, Ben lo vuelve a interrumpir, le dice, tú ya me interrumpiste 2 veces. Cuando intervino, John nunca lo interrumpió y ese tipo ya lo interrumpió 2 veces, bueno, ya 3 veces ahorita que lo acabo de volver a interrumpir porque no deja de contestar una pregunta. Porque no le conviene que los viewers de la televisión escuchen lo que él tiene que decir. Right-wing Christianity in America has been suckered for a very long time into aligning with power and authority instead of challenging it as Christ did. Donald Trump didn't get the love of evangelicals by promising to do a damn thing Jesus commanded of us. Right-wing Christianity does not fight for the things Jesus commanded and taught us to do. Right-wing El cristianismo de la derecha en Estados Unidos por muchos años le han mentido, le han hecho creer que tiene que pelear por el poder en lugar de cuestionarlo. Eso fue lo que hizo Dios, eso fue lo que hizo Jesucristo. Él siempre cuestionó al poder, él siempre habló de una fuerza más poderosa que el poder terrenal, y sin embargo estos tipos, los cristianos de la derecha, lo que están peleando siempre es el poder. Aparte que más adelante habla de que, por ejemplo, los cristianos nacionalistas no defienden lo que defendía Cristo. Cristo defendía el hecho de ayudar al extraño, de darle de comer al pobre, y estos tipos hacen lo contrario. Hay que visitar a la gente que está en la cárcel. Y los nacionalistas cristianos quieren mandar a todo el mundo a la cárcel. Más adelante también habla de lo que es ser cristiano, seguidor de Dios. Tratan de cuestionarlo, el hecho de que, por ejemplo, si dicen es que los musulmanes no siguen a Dios. Eso no lo sabemos. Los musulmanes le siguen a un Dios que le llaman Alá, pero los musulmanes y los judíos vienen de una misma raíz, todos tenían el mismo Dios, ¿ok? Ambos grupos, y nosotros los cristianos y católicos venimos de la misma raíz, todos creemos en Jesucristo y en un Dios todopoderoso. Así que ese Dios, el Dios que nosotros adoramos y el que adoran los judíos y el que adora los musulmanes es el mismo, solo que con diferentes nombres. Eso es lo que trata de explicarles John al Andrew y al otro y a la otra morra que ni siquiera sé cómo se llama. Christianity fights for conservative Christian power over every level of society. They do not fight to welcome the stranger, as Christ commands in Matthew 25, and as God commands throughout the Old Testament. They do not fight for individuals and nations to care for the sick and the poor, as commanded by Christ in the judgment of nations. They fight for right-wing conservative Christian power, and America is suffering from a gun plague where children are now killed by guns more than disease, more than they are killed by car accidents. And I keep praying this is exactly the sort of situation where a religion based on love and empathy will come to our rescue. And yet, our conservative Christian friends. Aquí es donde menciona que ahorita lamentablemente los niños jóvenes son asesinados más por armas que por accidentes o enfermedades. Y esto es una realidad que está pasando en los últimos años. Así que hay que hacer algo.
La legislación en contra de leyes de alto calibre tiene que pasar. No estoy hablando de que se les quite el derecho a la gente de comprar armas, pero sí se tiene que controlar, tenemos que saber a quién se le están vendiendo esas armas. No se le puede vender a gente que no está capacitada para manejar armas, a gente que tiene problemas mentales, o a gente que son extremistas, gente que tenga, ya sea que tenga, digamos, tendencias poco sociales. Toda esa clase de gente no se le deben de vender armas. Are locked in this mindset that somehow personal freedoms matter more than the lives of Americans. So, what John Fugelsang said there really hits at the core of something most people don't want to admit, that America has a gun problem that's become the leading cause of death for children. And that's not an exaggeration. According to CDC data, firearms have been the #1 cause of death for children and teens in the U.S. since 2020, surpassing car accidents. That's a shocking reality, and it shows where priorities have gone completely wrong. Now, Andrew Wilson earlier was saying Christians are persecuted in the United States, have been for a long time, and that's our cross to bear. In my opinion, that framing misses reality. Christians make up about 63% of the U.S. population. They are the majority, not a persecuted minority. When someone frames gun policy debates as an attack on Christians, it creates a victim narrative that distracts from the real issue, keeping weapons away from people who shouldn't have them. And Fugelsang's point about priorities, that's exactly what keeps this cycle going. Every time there's a mass shooting, the conversation becomes, don't touch my rights, instead of how do we prevent this? If any other product was ending children's lives at this rate, there would be recalls and government action immediately. But because it's firearms, the political system stalls. In my opinion, there's a real contradiction here. Many people who call themselves pro-life defend policies that lead to preventable deaths of children. It's not about questioning faith, it's about pointing out when political identity replaces core values. And that's what Fugelsang meant when he said American Christianity has aligned with power instead of challenging it. And looking at history, he's right. If this doesn't change, we know what happens. Same tragedies, same talking points, same inaction. Because defending rights without protecting lives isn't principled, it's just choosing ideology over reality. Well, not really. So the idea of Christian nationalism is just that Christians remain the culturally dominant force in the United States. That's it. That's the entire proposition. Everything else is an addition. So the gentleman over here, for instance, a quick question for you. Is Jesus Christ God? I believe so, but I don't believe in imposing my opinions on others. Okay, got you. So Jesus Christ is God. So all the religions are false? No, I don't believe that at all. Aquí el Andrew está tratando de ponerle una trampa a John, preguntándole que si Jesucristo es Dios. John le contesta que sí. Después le dice el Andrew, entonces, si Jesucristo es Dios, todas las otras religiones son falsas. Y le dice John, yo no voy a imponer mi criterio a otras personas. Y esto viene por lo que les mencionaba hace rato. Y lo que está tratando aquí de decir Andrew, y creo que lo dice en cuanto le puse pausa al video, es que dice que entonces que la religión musulmana basada en el Islam es falsa. Y eso no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Islam y la Biblia, el Islam es como una especie de libro hechos de muchos cantos que si usted lo lee, se va a dar cuenta de que está basada en la Biblia que nosotros conocemos, ya sea católica, cristiana o judía. Bueno, los judíos solamente tienen el Torah, y tienen la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, pero el libro de Islam está basado en la Biblia también, aunque sean cantos, aunque esté escrito de una forma diferente. Y pues cambian ciertas cosas, muchas cosas, de acuerdo a lo que supuestamente el poeta Mahoma interpretó, de lo que según a él le dictaba Dios. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que el pastor John, quiere decir es que no podemos imponer nuestras creencias a otras personas, diciéndoles que lo que ellos hacen es falso. Más bien hay que actuar con prudencia y mostrarles lo que nosotros somos, y si a ellos les gusta lo que nosotros hacemos y
Y lo que nosotros seguimos, pues posiblemente nos sigan, pero no imponer. Aparte de, como les dije hace rato, esos 3 libros están basados en el mismo Dios, con diferente nombre: Alá, Jehová, Yahvé, o en nuestro caso Jesucristo, que nosotros hablamos de una Trinidad que está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que según nuestras creencias, pues es el mismo Dios. Es una deidad con 3 formas, que se presenta en 3 formas, porque pues si algunos sabemos, inclusive en el mismo Viejo Testamento dice que nosotros, los seres humanos, no estamos capacitados para poder ver a Dios en toda su inmensidad. Por eso es que Él nos mandó al Hijo de Dios, a su Hijo, para que lo viéramos. Pero aún así, no creemos. Believe in my Yeah, house there are many exactly. mansions. So and I believe here's- God has here's many the thing ways is of the so- truth. Yeah, I don't think I'm here's the better than thing that's anyone so because funny. Christ's movement is about humility. Yeah, hang on, Christ's hang on. movement is not Calm about down, calm public down. domination and So power. I just want to It's make sure about I got this humility, my right. friend. Are all other religions false? I don't believe that at all. No, and I don't don't believe believe that at right-wing all? Christianity Is is Islam true either. true? Your Is Islam right-wing true? Christianity does not Answer my question, dude. MAGA Is Islam does not true? fight for the Is teachings of Islam Christ. true? Why? Is Islam true? Islam believes in the same God as Christians. Do you believe So we it's should welcome true? the stranger as God Do and Christ they believe command, or do you Jesus believe in Christ is Donald God? Trump? Wait. They believe Jesus Christ is It's God? not my religion. They believe Christ So- is a right, prophet. so then it's the Virgin false. Mary It's is gotta mentioned be- more in hey, the Holy listen, Quran than I'm gonna she's watch- mentioned I'm in the gonna- Bible. I'm gonna walk you through the logic here. If Jesus Christ is God, What are the Christ right, teachings then it that is Trump the fights case, for, my friend? Then it is the case. What are the that gospel Islam- teachings your movement Do you fights want me to for? answer Your your movement questions, or do you uses want to keep Christ as a filibustering? prop, and you Stop legislate filibustering. against his commands. Stop filibustering. Dude, you so I can interrupted answer your me. question. So I was in the middle of. I asked you a single question and was getting to the follow up, and you go on these long diatribes. You asked Calm two down. Listen to what I'm questions. saying. You asked two questions, my friend. Logically, if it's the case that Jesus Christ is God, and that is true, then Islam has to be false, and you have to proclaim that that is the case as a follower Yeah, it's of too Christ. bad the founding fathers didn't have that the thing system in that's our so country. funny. Well, the thing that's so funny is that you say that you're a progressive Catholic. You're worried about Christians in power. You say that Christians are out here. Oh, Andrew, Christians are out here. They should be looking at these other immigrants as religious refugees. That's what you said, your own They're actually words. Christian Yet- refugees. At our Yeah, border, there you they are are, though. Christian So how come refugees you- how that come you y'all have lobbied been for Kamala socialized to Harris? call illegals. Then how come you lobbied for Kamala Harris, raised money for the Harris campaigns, a Democrat operative, when she said that she wanted staunch border policies? She literally went to Guatemala and said, "You're not allowed to come. Do not come." Her I know exact she words, did. "Do I'm not a not come." Democrat, my friend. I'm And not a you, Democrat. then- Her but you policies just happen cause to less raise money harm for than them. Trump's. You happen to be a Democrat Her operative policies raising money for cause Kamala less Harris, harm than though. Trump's, my friend. Give me a- And her policies okay. were closer to the Then actual that would be teachings the of Christ than exact- Trump. Let me ask you a Then that would may be I the ask you exact one same question? logic that we would have. May I respectfully ask you one question? Can You're I ask such you a one question? hypocrite, by the Will way. you please? Hypocrite. May I please Total ask you one hypocrite. question now that you've asked me Yeah, so go ahead. many, and now that you've called me names? Dude, hit the Cuando un tipo como el tal Andrew se hace llamar a sí mismo cristiano, y que es un cristiano de los que les decimos políticamente hablando cristiano nacionalista, eso quiere decir simple y sencillamente ser cristiano nacionalista es que solamente van a... No lo dicen, pero solamente quieren cristianos del país, de Estados Unidos. No quieren cristianos de otra parte del mundo. Y lo que no dicen la parte es que ellos quisieran que fueran puros cristianos blancos. Obvio, no lo pueden decir porque no pueden ser, aunque sean racistas, no lo van a decir por obvias razones. Porque tratan de aparentar que no son racistas, cuando sí lo son. Aquí está acusando a John de ser hipócrita y lo llama varias veces hipócrita y se ríe. Eso no lo haría un cristiano verdadero. Y lo acusa de que, por ejemplo, él dice que John defiende a Kamala Harris cuando Kamala Harris fue a Guatemala y les dijo a los guatemaltecos que no vinieran a Estados Unidos. Y dice, y a pesar de eso, tú juntaste dinero, hiciste campañas para apoyar a Kamala Harris.
Pero lo que le dice John, eso es verdad. Yo no soy demócrata, pero Kamala Harris es los demócratas, yo no soy demócrata, pero Kamala Harris y los demócratas han hecho menos daño de lo que ha hecho Donald Trump y sus políticas a este país. Por eso prefiero apoyar a Kamala Harris, aunque yo no soy demócrata. Y lo que hizo Kamala Harris cuando fue a Guatemala, le dijo a la gente, no vengan de la forma en que están viniendo, porque es peligroso, el trayecto es peligroso. Y aparte, llegar a Estados Unidos no es garantía de que van a tener trabajo, de que van a tener papeles, eventualmente los van a deportar. Ese era el mensaje de Kamala Harris. No es de cerrarle las puertas, es decir, no vengan nunca. O sea, háganlo, pero de una forma legal, si es que se puede. Other cheek, I can take it. Call me more names. I want to ask you something. Please tell me Okay, one actual heretic, gospel false commandment Christian, or total teaching liar, of Christ. complete fraud. I'll tell you Please all tell those me names. one actual gospel. Please tell us all and the viewers watching one actual gospel commandment or teaching of Christ that the MAGA movement fights for. Not what conservative Christians like. Something Christ, who is a mascot to this movement, actually commanded of us. Chapter and verse, if you can. Sure. Welcome the If stranger. it's- Individuals sure. and nations If- take care of the poor. Stop Yeah. executing people. Your movement. you want me to answer, Let or are him you let gonna him answer answer? the question then. Please You do. want me to Andrew? answer, or Please are you do. going to answer? So the truth of the matter is Give me that one. if you're really as concerned with the poor as you claim, you would be all about the MAGA movement, who's trying to stop job I'm asking crushing you for one immigration teaching of the poor. to the United States. I'm giving it to you. Calm down. By Christ your commands logic us to in your- welcome the Calm stranger. down so I Why is can it answer wrong your here? question. Calm down so I can answer your question, lunatic. I mean, how can Andrew Wilson expect to educate anyone about Jesus or faith with that kind of attitude? Como el tipejo ese que se llama Andrew Wilson espera educar a alguien en los principios cristianos cuando se la pasa subajando y ofendiendo a la gente que no es cristiana. Es un tipo deleznable, sinceramente. No lo conocía, pero créanme que es demasiado desagradable escuchar a este tipo hablar. No tiene absolutamente nada de cristiano, nada de lo que dice, ni su actitud, ni su forma de pensar es de un cristiano. Solamente un tipo que habla un montón de sandeces y se la pasa insultando. It completely goes against what Jesus actually taught. It's the very definition of contrary to his teachings. You can't claim to speak for God while mocking people mid-conversation or calling someone a lunatic just because they challenge your view. That's not defending Christianity. That's performing ego under the name of faith. John Fugelsang asked a fair question, one that a lot of people avoid. Name one actual gospel commandment that the MAGA movement fights for. And notice what happened next. Instead of answering directly, Andrew started deflecting, changing topics, and attacking the person instead of addressing the point. That's what happens when faith gets replaced by politics. When your belief becomes a brand instead of a moral compass, you start defending power, not principles. Let's be real. The teachings of Christ are crystal clear. Love your neighbor, welcome the stranger, care for the poor, turn the other cheek. None of those values are reflected in how the MAGA movement operates or how Andrew handled himself in that conversation. He got visibly angry at the idea that compassion could exist outside of his political identity, which is exactly the problem Fugelsang was exposing. In my opinion, this is what happens when religion gets politicized. People stop using scripture as a guide for empathy and start using it as a weapon to prove superiority. Jesus didn't shame the sinner, he ate with them. He didn't seek earthly dominance, he challenged it. So when someone like Andrew Wilson yells over people and mocks them while claiming to represent Christ, it's not evangelism, it's hypocrisy dressed up as holiness. And here's the bigger danger. When faith leaders or influencers behave like that on national platforms, it teaches others that arrogance equals conviction. It normalizes hostility as righteous anger. But what it really does is push more people away from faith entirely. If the loudest voices in Christianity act like this, then the message of love, forgiveness, and humility gets buried under political theater. I'm going to answer it precisely. Here's how it The works. names of this guy. If it is the case that you make these bold claims like you do in your book, that Christians ought to be paying taxes for the poor so that we could, for the poor, we got to give it all to the poor. That's what your view is. That's not my then it would be suggestion, the bro. That's case, Jesus' suggestion. then it would be the case, that you would not want. Bueno, yo creo que aquí ya le voy a parar a este video porque se está haciendo muy largo y la última parte se me hace que es cuando Piers Morgan le pide que hable a la morra esa que se la ha pasado mocking, o sea, burlándose con su mirada, con de todo lo que dice John,
Entonces, no creo que tenga gran cosa que decir porque, bueno, no quiero pecar de algo. La voy a escuchar, pero no la voy a poner en el video. Si después considero que dice algo importante, pues a lo mejor lo edito y lo vuelvo a poner. Pero aquí lo que está tratando de decir el Andrew, tratando de descalificar a John, que porque él escribió en un libro de que los ricos deberían pagar impuestos y para poder ayudar a los pobres. Y le dice John, pero es que eso no es lo que yo digo, eso lo dijo Jesús. Dijo Jesús que hay que ayudar a los pobres. These job-crushing waves of mass migration come to the United States, which One displace teaching of the Jesus, poor. Andrew. Just one. They Give me displace one. the poor. Give me one I teaching of just Christ. explained to you that Give me if one it's the teaching of case, Christ. Y durante toda la conversación, John se la pasó preguntándole a Andrew que le diera un ejemplo de una de las enseñanzas de Jesucristo que ellos, los cristianos nacionalistas o magas, como también se les conoce, sigan y que estén utilizando en este momento. Lo que siempre dijo, hablar de proteger al país, de evitar que vengan gente de otros países, que traigan drogas, que sean criminales, cuando la realidad es que la mayoría de la gente que viene de otros países no son criminales, unos cuantos sí, pero no la mayoría. Y también lo que reflejan las encuestas es que no hay no hay algo que respalde lo que ellos dicen, que los crímenes en su mayoría son cometidos por inmigrantes, cuando es al contrario. La mayoría de los crímenes que se cometen aquí en Estados Unidos son de gente de aquí de Estados Unidos. La mayoría de todo, no voy a ponerme a enumerar los tipos de crímenes, pero en general, asesinatos con armas, robos, violaciones, la mayoría son perpetrados por ciudadanos estadounidenses. Los inmigrantes, pues lo que menos quieren hacer es hacer ruido, pues menos van a andar haciendo crímenes. Claro, hay sus excepciones, pero son los menos. Bueno, eso es todo. Gracias por estar aquí. Ya cierro este video. I just did. I just explained to you, if you really want to uplift the poor, you don't do it with crushing What mass Jesus migration. teaching did you Crazy. explain? I just explained to you that by your view of what Christians What ought teaching? be doing, we are doing it. Do you not understand this? Christ it's an internal says that critique of your individuals crazy and position. nations will be judged. Christ says in Matthew 25 that individuals and nations will be judged, heaven or hell, And by tell how me they this. care for the sick, What? care for the poor, Yeah. welcome the stranger, and care for those in Okay. prison. MAGA legislate. Una más. Dios dice que vamos a ser juzgados pues por cómo nos encargamos de los enfermos, cómo cuidamos a nuestros enfermos, cómo ayudamos a los pobres, cómo recibimos a los extranjeros y si visitamos a los que están en la cárcel. Esas son las enseñanzas de Jesucristo. Y los magas hacen todo lo contrario. No cuidan de los enfermos, le están quitando recursos, le están quitando servicios médicos a los enfermos, no reciben a los extranjeros, sino que los expulsan, no visitan a los gente que está en la cárcel, sino que mandan más gente a la cárcel. Hacen exactamente todo lo contrario de las enseñanzas de Jesucristo. And votes against these commandments of Jesus. And what was but the uses Kamala Jesus as a Harris? prop What was to the gain Kamala power. Harris Christian doctrine that you were for? Kamala Harris is closer by light years to the teachings of Christ than the What? Republican What? Party, but I don't consider Tell the me Democrats what? to be. Tell I'm not me a what? Democrat. Where You on the treatment of immigrants, on anti-racism, on women's equality, on helping the poor, on making healthcare more accessible, on having less gun violence. I could do it all day, my friend.